पण तो खंय पावला आतां सद्याक सिट्युएशन ते 20 पॉयंट इशू वी ऑलरेडी टेकन. लास्ट टायम जे अफेक्टेड रेजिडेंट्स आशिल्ले जांचेर कंप्लेनी थोड्या लोकांनी घाल्ल्यो वेर 20 पॉयंट शूड बी डेमोलिश्ड म्हणून. दॅट इशू ऑलरेडी वी हॅव स्पोकन टू CM. लास्ट टायम ते आयिल्ले. आज विजय सरदेसाईन जे रेझोल्युशन मूव केलां, सिमिलर थिंग वॉट वी हॅव स्पोकन टू CM एंड द मेथोडॉलॉजी ऑफ द वे टू हेल्प देम and maybe helping the rest of the people also who are under these circumstances have been discussed in the past with the chief minister post those people coming. ते म्हाका दिसता CM on the floor of the house post विजय सरदेसाई रेझोल्युशन उलयलां, कित्याक शेवटी आमचे लोक खूब बारीक लोक, तांचेर कंप्लेनी घाल आनी मागीर तांकां फुडें त्रास कर, तांकां कोर्टान व्हर, हें तांकां जायना. आज त्या 64, if I talk about, they were talking about the whole state of Goa. But similar situation which has arisen out of the issue of our people in Pororin constituency at 20 point, ते 64 लोकांक आमी एक 8-10 दीस पयलीं जेन्ना मुख्यमंत्री कडेन उलयले, मागीर बाचाबाच केल्ली आनी एजी कडेन एडवायस घेतिल्ले, तेन्ना वन ऑफ द सोल्युशन्स वॉज वाय नॉट लूक एट रेग्युलरायझिंग देम अंडर दीस पर्टिक्युलर एक्ट म्हणून. सो एज द लिगल फॉर्मेलिटीज आर बींग एक्झामिन्ड, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट हायकोर्टान जे तांणी लोकांनी जे कोण गेला तांच्या अगेन्स्ट, तांकां पयले आमच्या लोकांक पयले प्रोटेक्ट करप. आनी ताज्या खातीर इफ दीस लेजिस्लेशन हेल्प द रेस्ट ऑफ द गोवा एंड द स्टेट वे जेन्युइन केसीस आर देर, इट्स अ वेलकम स्टेप वेर वी एज अ गव्हर्मेंट हॅव ऑलवेज प्रॉमिस टू बी देर. हांवें आमच्या लोकांकूय सांगिल्लें की वी वील फायंड वाया मिडिया इन अ वे आउट. सिन्स द मॅटर इज इन द कोर्ट, आय वील नॉट कमेंट फर्दर. बट आमी सांगिल्लें की मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन जे सॉल्व करता, जें आज रेझोल्युशन आयलां ताजेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आपले विचार जे दिल्या, त्याच विचाराच्या आदाराचेर जे आमी भितरल्यान उलोवन सगळीं कामां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला, तातूंत आवर पीपल डेफिनेटली वील गेट अ बिग रिलीफ टू द इश्यूज दे हॅव फेस्ड ऑन द कंप्लेन्स पुट बाय सम मिसक्रियंट्स. जेन्युइन जेन्ना तुमी म्हणटा न्ही, सो जेन्युइन कशें हें करतात तितून? खंयचो कायदो करता आसतना खुबशी एक्सरसायज फाटल्यान आसता. ताज्या खातीर कळप कितें आसा, खंय कितें, देर आर सर्टन थिंग्स वीच कॅनॉट बी हेल्प इफ द पॉलिसी डजंट अलाव. 20 पॉयंटान एक प्लस पॉयंट कितें आसा, अलॉटमेंट तांकां दिल्ले. सो दे कॅन बी टेकन इन द सेम बिल ऑफ रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स इन प्रायवेट लँड वीच केम इन 2016. सो 2016 जे बिल आयिल्लें वॉज फॉर अफेक्टेड पीपल, नॉट इन CRZ ऑर अदर एरिया, बट इन नॉर्मल हावजीस. तुजें जें पयलींचें घर आशिल्लें आमच्या गोंयकाराचें कोणाचें, ताका कांयच अस्तित्व नाशिल्लें, ताका रेग्युलरायज करपा खातीर तें बिल आशिल्लें. अलॉटमेंट लेटर जेन्ना आमी दिलां अंडर 20 पॉयंट, तेन्ना अलॉटमेंट मीन्स द पर्सन इज ओनर ऑफ दॅट लँड, मायट बी अंडर अ स्कीम. सो वी आर ट्रायंग टू कंबायन दॅट इन टू दीस वीच वील अलाव टू गेट देम टू गेट द रिलीफ. एंड ऑफ द डे कितें, आमचो बारीक मनीस सारको उरपाक जाय आनी ताका रिलीफ मेळपाक जाय, होच हेतू. आनी एक म्हणल्यार ते लोकांनी कंप्लेनी मारपाचे पयले बंद करपाक जाय एकामेकाचेर आनी भायल्यांच्यान. पॉलिटिकल stooges which are there normally try these games, and then government every time has to act and react to this situation. म्हाका दिसता विजयान जे रेझोल्युशन मारलां ताजेर म्हाका दिसता सरकारान योग्य उत्तरूय दिल्लें आसा, एंड आय एम हॅपी बिकॉज इट विल गिव अ रिलीफ टू आवर पीपल एटलीस्ट. तितून आनी एक आसा की थोड्यांनी ती जागे विकल्या म्हणटात ते पळय भितर. तेच सांगलां, आज रेझोल्युशन जे जालां इज द वन which I can comment on. The issue which is in the High Court with AG, how we can use this and help our 64 people is the first phase as far as I am concerned as the MLA of Porvorim. On a larger picture which Vijay has raised as far as Goa is concerned, there are concerns, plus, minus, pros, cons which have been discussed in the House. मुख्यमंत्री योग्य ते डिस्कशन करून म्हाका दिसता लिगॅलिटी पळोवन करतलो. I am not somebody who has the thing to comment on this, but it is a welcome step to ensure that the small people get relief. बारीक मनशाक जो रिलीफ जाय वो सरकारान सोल्युशन काडून तांकां हेल्प करपाक जो मुख्यमंत्र्यान प्रॉमिस केल्लो तो म्हाका दिसता योग्य दिशेन वता. सर ताणें म्हटलं जेव्हा ताणें म्हणला पळय कॅन दी सेल ओ समथींग, देज अनदर इशू इज दॅट दीस 20 पॉयंट प्रोग्राम वॉज फॉर अ पर्पज. गरिबां खातीर ग्राउंड +2 इज ओके विथ दॅट, ओ ग्राउंड +1, बिकॉज देर इज सर्टन स्पेसिफीक नॉर्म्स. आयज विशय जाला म्हणटा पळय तो इम्पॉर्टंट कितें आसना मरे, 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या मागीर खंयचोच असो प्रोग्राम येवना वीच वॉज टू गिव रिलीफ टू अ लँडलेस पर्सन. लँडलेस पर्सनाक तेन्ना जो दिल्लो तो मनीस ताची फॅमिली वाडटा, इकॉनॉमिक्स वाडटा, भुरगीं वाडटा, खोली तेदीत आसता. त्या टायमार समज तांकां वाडोवचें पडटा, आमी वाडय म्हणून शकना. बट देर आर मेनी पंचायत्स इन द होल स्टेट ऑफ गोवा
who overlook this type of things or would not apply their mind to this type of thing, की आमचेच लोक ते वाडिल्ले असता आनी आमकांय दिसता की तो मनीस वाडचो लायफान. सो ह्यो गजाल्यो तेन्ना अलॉटमेंट दिल्लो मस्ट बी वेन बी जनरेशन नंबर 20-25 years बॅक 20 पॉयंट प्रोग्राम तेन्ना दिल्ले आसता. ताज्या मागीर कांय नव्यो स्किमी येवना दिवपाक. सो वॉट एवर हॅज हॅपन टील नाव विल ऑल्सो गिव लर्निंग्स वेन यू डू अ न्यूअर स्कीम, बट दीस वॉज अ सेंट्रल स्कीम फॉर विच अलॉटमेंट वॉज डन. सो इन दॅट अलॉटमेंट समज वयर तुटी बिटी कितें आसा, ग्राउंड प्लस 1 तूं म्हणटा ग्राउंड आसा कितें आसा, ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी स्टडीड. But to ensure all these things, you need a backup for which the government today, what we promise the people, we deliver. That is what we are doing. सर तुमचे ते 65 सोडून जर कितल्या आनी बेनिफीट जावं शकता तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी? हो टॉपिक मुख्यमंत्र्याकडे आयलो 64 जाणांचो, 64. तो म्हाका खबर आसा. बाकीचे इश्यूज कितें आसा आय वुडंट बी द रायट पर्सन आनी टू पण आसा कमेंट. न्ही खुबशे आहा. रेव्हन्यू मिनिस्टर मे बी द रायट पर्सन टू कमेंट ऑन इट. पूण योग्य दिशेन मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय दिला आनी योग्य रेझोल्युशनाक म्हाका दिसता दिशा फुडें मेळ्ळी जाल्यार बारीक मनशाक रिलीफ मेळटलो. You expect a solution for this? to Resolution solve येयला सगळें येयला ते बरें. लोक उठता सुट्टा कंप्लेनी मारता तांची पोटां भरिल्लीं आसता, बारीक मनशाक त्रास जाता. आमच्या हातून कितें जालें न्ही, इट वॉज अ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट. सो वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट यू यूज इट टू एन्श्युअर दॅट गव्हर्मेंट इज एबल टू हेल्प द पीपल अँड वी आर डुईंग इट. So what we committed to our people affected, we are delivering. So what is the other side of it? What is the overall story? What policies need to come in? As a part of the cabinet, we will keep giving inputs to our chief minister along with the other ministers. आमचे revenue minister बाबूश मनसराजा कडे उलयतले. And Babush is also quite proactive. I think we'll be able to sort out a lot of issues which are teething and for the welfare of the common man.